अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। हैदराबाद की तारीखी और सकाफती पहचान 85वीं कुल हिंद सनती नुमाइश 2026 नामपल्ली के नुमाइश ग्राउंड में अपनी पूरी आब व ताब के साथ जारी है। 1 जनवरी 2026 को तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का के हाथों इफ्तिताह के बाद से ये मेला लाखों अफराद की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। 15 फरवरी तक जारी रहने वाली इस नुमाइश में मुल्क भर से आए हुए ताजरों ने तकरीबन 2400 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए हैं, जहां कश्मीर के गर्म मलबूसात, लखनऊ की चिकनकारी, राजस्थान की दस्तकारी और सहारनपुर के फर्नीचर समेत जदीद इलेक्ट्रॉनिक अशिया और घरेलू साजो सामान दस्तयाब है। नुमाइश की औकात कार आम दिनों में शाम 4 बजे से रात 10:30 बजे तक रखे गए हैं। इंतजामिया ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात के तहत पूरे ग्राउंड की CCTV कैमरों से निगरानी की जा रही। यहाँ आने वालों की सहूलत के लिए हैदराबाद मेट्रो रेल ने भी इजाफी ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है, ताकि नामपल्ली और गांधी भवन स्टेशनों पर मुसाफिरों को आमद व रफ्त में दुश्वारी न हो। इस वक्त नुमाइश ग्राउंड में न सिर्फ तिजारती सरगर्मियां उरूज पर हैं, बल्कि रोजाना की बुनियाद पर सकाफती प्रोग्राम और फूड कोर्ट्स में लजीज हैदराबादी पकवान भी लोगों की दिलचस्पी का बाइस बने हुए हैं। GHMC कमिश्नर RV कन्नन ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो अवामी समात में मौसूल होने वाली शिकायत और दरख्वास्तों को फौरी हल करें। GHMC हेडक्वार्टर में मुनक़दा अवामी समात के प्रोग्राम में GHMC कमिश्नर RV कन्नन ने एडिशनल कमिश्नरों और महकमों के सीनियर अफसरान के साथ आवाम से शिकायत और दरख्वास्तें वसूल की। कमिश्नर ने मुतल्लिका ओहदेदारों को शिकायत की मुकम्मल जांच करने और उन्हें जल्द हल करने के अहकामात जारी किए। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए GHMC कमिश्नर RV कन्नन ने कहा, ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वो अवामी शिकायत और दरख्वास्तों को फौरी तौर पर हल करें। हुकूमती विप आदि श्रीनिवास ने फोन टैपिंग केस में साबिक वजीर आला के चंद्रशेखर राव KCR को SIT की जानिब से तलब किए जाने पर BRS कायदीन के शदीद रद्दमल पर सख्त तनकीद की। आदि श्रीनिवास ने सवाल उठाया कि आखिर KCR को पूछताछ के लिए क्यों ना बुलाया जाए। क्या KCR कोई इल्हामी शख्सियत, माफूकुल फितरत इंसान या महात्मा है? उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि कानून के सामने सब बराबर हैं, चाहे कोई कितना ही बड़ा लीडर क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि अगर शब्बू सूर्यन, जयललिता और लालू प्रसाद यादव और येदियुरप्पा जैसे कद आवर लीडरान जेल जा सकते हैं, तो फिर KCR को पूछताछ के लिए बुलाने पर इतना हंगामा क्यों? आदि श्रीनिवास ने कहा है कि तेलंगाना रियासत अमर वीरों की कुर्बानियों का नतीजा है, मगर BRS हुकूमत ने नीच हरकतों के जरिए इस रियासत को बदउनवानी में ढकेल कर तबाही के दहाने पर पहुंचाया, जिस पर उन्हें अवाम से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बदआमालियों में मुलव्विस टोली के सरगना KCR हैं और जब उन्हें तफ्तीश के लिए बुलाया जा रहा तो BRS कायदीन शोर मचा रहे हैं। आदि श्रीनिवास ने कहा कि अब यह दावा किया जा रहा है कि फोन टैपिंग हुकूमतों के लिए एक आम बात है, जबकि हकीकत यह है कि अवामी नुमाइंदों, अपोजिशन लीडरों, सहाफियों और हत्ते के जजों के फोन भी टैप किए गए। అలాంటి తెలంగాణను తమ నీచపు పనులతో భ్రష్టు పట్టించి రాష్ట్రాన్ని సర్వనాశనం చేసిన దానికి ప్రజలకు క్షమాపణ చెప్పాల్సింది పోయి ఇలాంటి నీచపు పనులు, దుర్మార్గమైనటువంటి పనులు చేసి ఆ మూటాకు నాయకుడిగా ఉన్నటువంటి KCR సిట్టు పిలిస్తే ఎందుకు నానా యాగి చేస్తున్నారని అడుగుతా ఉన్నా. చేసిన తప్పులు సరిదిద్దుకునే ప్రయత్నం చేయకుండా నిజాలను జరిగిన పొరపాటును సిట్ అధికారుల ముందు, చట్టం ముందు చెప్పే ప్రయత్నం చేయకుండా ఎందుకు ఈ డొంక తిరుగుడు సమాధానం చెప్పని నేను అడుగుతా ఉన్నా. ఈరోజు టెలిఫోన్ ట్యాపింగ్లో అవును ప్రభుత్వంలో ట్యాపింగ్ జరుగుద్దని చెప్పని ఇంకా అడ్డదారిలో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. हैदराबाद और तेलंगाना के दीगर अजला में मौसम की तब्दीली का अमल तेजी से जारी है, जहां अब सर्दियों की रुखसती और गर्मियों की आमद का दरमियानी खुशगवार मरहला देखा जा रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में दिन का दर्जा हरारत 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा, जबकि रातों में अब भी 19 डिग्री सेल्सियस के करीब सर्दी बरकरार है, जो मौसम में बदलाव का वाज़ेह इशारा है। माहिरीन का कहना है कि निचली सतह पर मशरिक से मगरिब की जानिब चलने वाली हवाओं की वजह से फिजा में नमी बरकरार है, जिसने फिलहाल गर्मी की शिद्दत को रोक रखा है। ताहम तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के आदाद व शुमार बताते हैं कि शहर के मज़ाफ़ात और अजला में अक़ल तरीन दर्जा हरारत अब भी 12 से 18 डिग्री के दरमियान है, जिसकी वजह से सुबह और रात के वक्त सर्दी का एहसास बाकी है।
निजी माहिरीन मौसमियात बशमुल तेलंगाना वेदर मैन का अंदाजा है कि फरवरी के वसत तक दिन का दर्जा हरारत 32 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर सकता है, जो 2025-26 के मौसमी सरमा के बाकायदा खात्मे का ऐलान होगा। फरवरी के आखिरी तक सूरज की तपिश में मजीद इजाफे का इम्कान है, इसलिए शहरियों को अब बदलते हुए मौसम के लिए तैयार रहना चाहिए। वजीर वेंकटी श्री हरि ने फोन टैपिंग मामले पर बीआरएस पार्टी और साबिक वजीर आला के चंद्रशेखर राव केसीआर को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर कोई गलती नहीं की गई तो फिर बीआरएस पार्टी में इतनी घबराहट और हलचल क्यों है। फोन टैपिंग जैसा शर्मनाक मामला सामने आने के बाद तफ्तीश के लिए हाजिर होने के बजाय हजारों गाड़ियों के काफिले क्यों निकाले जा रहे। वजीर वेंकटी श्री हरि ने तंज़े अंदाज में कहा कि ये रैलियां टैपिंग के कारनामे अवाम को दिखाने के लिए निकाली जा रही हैं क्या। उन्होंने कहा है कि क्या इसराइल से फोन टैपिंग आलात केसीआर की लाइल्मी में लाए गए थे। हकीकत यह है कि किसी को भी नहीं बख्शा गया, सबके फोन टैप किए गए। उन्होंने याद दिलाया कि मुल्क में इससे कबल भी कई मौजूदा और साबिक वज़राए आला तफ्तीश के लिए हाजिर हो चुके हैं। अगर आप वाकई ईमानदार हैं तो अकेले आकर तफ्तीश में शामिल होना चाहिए था, ताकत का मुजाहरा क्यों। క్రియేట్ చేద్దామనే ఆలోచనతోనే దురుద్దేశంతోని ఓ దురాలోచనతోని వారు ఇలా ఏది పడితే అదే మాట్లాడతారు. మేము ఒకటే మాట చెప్పదలుచుకున్నాం మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు కానీ టీఆర్ఎస్ బీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఉన్నటువంటి మాజీ మంత్రులకు కానీ ఈ సిట్ ఏదైతే దర్యాప్తు ఏదైతున్నదో ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేసి ఆ ఫోన్ ట్యాపింగ్ ద్వారా शबे बारात के बाबरकत मौके पर हैदराबाद में एक अजीम दीनी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा। इस मौके पर हजरत अमीर मिल्लत इस्लामिया मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी आकिल जाफर पाशा की सदारत व खिताब में खुसूसी खिताब प्रोग्राम मुनक़िद होगा। तफसीलात के मुताबिक जामे मस्जिद दारुशिफा हैदराबाद में हजरत मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी आकिल जाफर पाशा रात 9:30 बजे से 11 बजे तक खिताब फरमा रहे, जिसमें शबे बारात की फजीलत, अहमियत और पैगाम पर रोशनी डाली जा रही है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इंशाअल्लाह शबे बारात की रात 11 बजे से 2 बजे तक एक अजीम खिताब प्रोग्राम का एहतमाम जामे मस्जिद चौक हैदराबाद में किया जा रहा, जहां बड़ी तादाद में उलमाए किराम और अवामुल नास की शिरकत मुतवक्का है। मुंतज़मीन की जानिब से तमाम मुसलमानों से पुरजोर अपील की गई कि वो इस बाबरकत दीनी महफिल में शिरकत करके ज्यादा से ज्यादा फैज हासिल करें। शब बारात का आप मगर याद रखिए, शब बारात में जागने की रात नहीं है, इबादत, तौबा और इस्तग़फ़ार की रात है, अल्लाह को मनाने की रात है। अपनी औलादों की हिफाजत कीजिए और अपनी औलादों को आवारागर्दी में, गाड़ियां भगाने में या ऐसे कोई अमल करते हुए अपनी जान खोने का जो खौफ होता है, उससे उनको बचने की ताकीद कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। वजीर पूनम प्रभाकर, एमएलए मुरली नायक, डीसीसी सदर भोकैया ओमा, सीपीआई के लीडरान 11 फरवरी को होने वाले म्यूनसिपल इलेक्शन इत्तेहाद पर मीटिंग के एमएलए कैंप ऑफिस में सीपीआई के जिले सेक्रेटरी बी विजय सारथी, सीपीआई के साबिक म्यूनसिपल फ्लोर लीडर अजय सारथी रेड्डी ने मनुकोटा म्यूनसिपालिटी इलेक्शन इंचार्ज रियासती वजीर पूनम प्रभाकर और एमएलए मुरली नायक, डीसीसी सदर भोकैया ओमा से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने बल्दियाती इंतखाबात में इत्तेहाद पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उन्होंने हाल ही में हैदराबाद और अरपानपल्ली महबूबाबाद में कई दौरों तक इंतखाबी इत्तेहाद पर बातचीत की है। इस मौके पर दोनों जमातों के रहनुमाओं का कहना था कि इत्तेहाद पर बातचीत के आखिरी मरहले में पहुंच चुके हैं और बल्दियाती इंतखाबात में मिलकर आगे बढ़ेंगे। इस मौके पर वजीर पूनम प्रभाकर, सीपीआई कायदीन विजय सारथी, बी अजय सारथी रेड्डी ने कहा कि सीपीआई कांग्रेस हर इलेक्शन में एक साथ काम करती रही है। मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन ने दीगर रियासतों को बजट पेश किया जिन्होंने तेलंगाना रियासत के साथ संगीन नाइंसाफी की, लेकिन तेलंगाना रियासत को दी गई कम से कम तरजीह भी बजट में नहीं दी गई। लेकिन बीजेपी के वज़रा और एमपीज जो के तेलंगाना रियासत से एनडीए हुकूमत में शिराकतदार हैं, खामोशी की हालत में पहुंच गए हैं। मरकजी बजट में रियासत के साथ होने वाली नाइंसाफी पर बीजेपी के वज़रा और मेंबरान ने पार्लियामेंट बिल्कुल बेबसी की हालत में है। सीपीआई के जिले सेक्रेटरी SMD फैयाज ने इन बातों का इजहार किया।
انہوں نے کہا ہے کہ ریاست تلنگانہ کے لیے سب سے اہم سٹیل فیکٹری، میٹرو کی توسیع اور علاقائی رنگ روڈ کا کوئی ذکر نہیں، لیکن ریاست سے منتخب اراکین اسمبلی کی خاموشی کے پیچھے بہت سے شکوک و شبہات پوشیدہ ہیں، خاص طور پر 2014 میں مشترکہ محبوب نگر ضلع کو دیا گیا وعدہ۔ بی جے پی حکومت ابھی تک پالامورو رنگاریڈی پروجیکٹ کے لیے قومی حیثیت کو پورا نہیں کر رہی، جو کہ اشتہارات تک محدود، اور جڑچلہ اور اویو کولاپور نندیال گدوال ڈورنکل میں ریلوے لائنوں کی کمی ایک بار پھر ضلع کے لوگوں کو دھوکہ دے گی۔ سنگاریڈی ضلع ہیڈ کوارٹر میں سنگاریڈی ایم ایل اے چنتا پربھاکر کی قیادت میں بی آر ایس رینک کی جانب سے بی آر ایس پارٹی کے لیڈر اور ریاست تلنگانہ کے پہلے چیف منسٹر کلواکنٹلا کے چندر شیکھر راؤ کو ایس آئی ٹی نوٹس جاری کرنے کی مخالفت کرتے ہوئے ایک بڑے پیمانے پر احتجاجی دھرنا منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ایم ایل اے چنتا پربھاکر نے متنبہ کیا کہ کے سی آر کو چھونے کا مطلب تلنگانہ کی عزت نفس کو چھونا۔ ریونت ریڈی نے معتصبانہ سیاست کے حصے کے طور پر حکومت کی طرف سے ایس آئی ٹی نوٹس جاری کرنے کے سخت مذمت کی۔ بی آر ایس قائدین اور کارکنوں نے سیاہ بیج اور سیاہ کھنڈوا سکارف پہنے سنگاریڈی ایم ایل اے کیمپ آفس سے مارچ کیا اور نئے بس اسٹینڈ پر ایک ریلی نکالی۔ انہوں نے بڑے پیمانے پر حکومت کے خلاف نعرے لگائے اور کہا ریونت ریڈی ڈاؤن ٹاؤن۔ اس موقع پر پولیس نے حکومتی پتلا جلانے کی کوشش کی روک دیا اور اس کی وجہ سے پولیس اور بی آر ایس رینک کے درمیان معمولی جھڑپ ہوئی۔ چنتا پربھاکر نے کہا کہ علیحدہ تلنگانہ ریاست حاصل کرنے والے کے سی آر نے تلنگانہ کو ملک کے لیے ایک مثالی بنایا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کے سی آر کو نہ صرف ملک میں بلکہ پوری دنیا میں پہچانا جاتا ہے، اور ریونت ریڈی جو کہ ووٹ کے بدلے کیش کے معاملے میں الجھے ہوئے ہیں، معتصبانہ انداز میں کام کر رہے اور کے سی آر کو ایس آئی ٹی نوٹس بھیج رہے۔ بہار قانون ساز اسمبلی کا بجٹ اجلاس باقاعدہ طور پر شروع۔ قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر پریم کمار اور قانون ساز کونسل کے چیئرمین ادھیش نارائن سنگھ نے اجلاس کے آغاز کا اعلان کیا۔ پہلے روز گورنر محمد عارف خان نے سینٹرل ہال میں مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا تھا۔ اس دوران اسمبلی کے احاطے میں ایک انوکھا منظر دیکھنے کو ملا جب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر تیجسوی یادو ویل چیئر پر بیٹھے نظر آئے۔ دراصل تیجسوی یادو گاڑی سے بہار اسمبلی کے احاطے میں پہنچے اور گاڑی سے اترنے کے بعد جب وہ پیدل اسمبلی کی عمارت کی طرف جا رہے تھے تو ان کے قدم لڑکھڑاتے نظر آئے۔ بتایا گیا ہے کہ چوٹ کی وجہ سے انہیں چلنے میں پریشانی ہو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر سیکیورٹی اہلکاروں اور معاونین کی مدد سے انہیں سنبھالا گیا۔ اس کے بعد اسمبلی کے اندر داخلہ اور سینٹرل ہال تک جانے کے لیے ویل چیئر کا انتظام کیا گیا تاکہ انہیں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ واضح ہے کہ گزشتہ مہینے 25 جنوری کو تیجسوی یادو ایک حادثے میں زخمی ہو گئے تھے۔ یہ اطلاع راشٹریہ جنتا دل نے سوشل میڈیا کے ذریعے دی تھی۔ بتایا گیا کہ حادثے میں تیجسوی یادو کے پیر کے انگوٹھے کا ناخن اکھڑ گیا تھا۔ انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا، ناخن کا علاج کیا گیا۔ ڈاکٹروں کی نگرانی میں وہ صحت یاب ہو رہے تھے۔ بجٹ اجلاس کے پہلے روز جب وہ ایوان میں پہنچے تو ویل چیئر کے ذریعے انہیں اندر لے جایا گیا۔ بجٹ اجلاس کے پہلے دن پٹنہ میں نیٹ طالبہ کی موت کا معاملہ گونجا۔ گورنر کے خطاب کے دوران بھی خواتین اراکین اسمبلی نے یہ معاملہ اٹھایا۔ اپوزیشن اراکین کو ان کی حمایت حاصل ہوئی۔ ایوان کے باہر کانگریس، آر جے ڈی اور بائیں بازو کی جماعتوں کے اراکین اسمبلی نے جہان آباد کی طالبہ کے قتل کا معاملہ اٹھایا۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ حکومت خواتین کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہے۔ اتراکھنڈ کے کوٹ دوار میں دکان کے نام کو لے کر پیدا ہوئے تنازع میں نئی پیش رفت سامنے آئی۔ پولیس نے بجرنگ دل کی شکایت پر محمد دیپک، اصل نام دیپک کارکی، کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی ہے۔ پولیس کے مطابق دیپک پر نظم و نسق اور امن عامہ سے متعلق دفعات لگائی گئی ہے جو فی الحال ضمانتی بتائی جا رہی ہے۔ اس پیش رفت نے اس معاملے کو مزید حساس بنا دیا کیونکہ یہی وہ نوجوان ہیں جو ہجوم کے دباؤ کے دوران ایک مسلم دکاندار کے حق میں سامنے آئے تھے۔ پولیس کے مطابق واقعے کے دوران حالات کشیدہ ہو گئے تھے اور دونوں فریقوں کے بیانات کی بنیاد پر کارروائی کی گئی۔ حکام کا کہنا ہے کہ مقصد کسی ایک فریق کو نشانہ بنانا نہیں بلکہ صورتحال کو قابو میں رکھنا اور امن برقرار رکھنا۔ پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ معاملے کی جانچ جاری ہے اور تمام پہلوؤں کو دیکھا جا رہا۔ خیال رہے کہ گزشتہ دنوں کانگریس رہنما راہل گاندھی نے اس واقعے کے بعد دیپک کی کھل کر تعریف کی تھی۔ راہل گاندھی نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ دیپک نفرت کے ماحول میں آئین اور انسانیت کے ساتھ کھڑے نظر آئے اور وہ سیکولر اقدار کی علامت
علامت ہیں. ان کے مطابق ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے جو دباؤ کے سامنے جھکنے کے بجائے اصولی موقف اختیار کریں. یہ پورا تنازعہ کوٹ دوار کے پٹیل مارگ پر واقع ایک کپڑوں کی دکان سے شروع ہوا تھا. دکان ایک مسلم تاجر کی ہے اور اس کے بورڈ پر بابا کا لفظ درج تھا، جبکہ بورڈ پر دکاندار کا نام بھی لکھا ہوا تھا. اس کے باوجود بجرنگ دل کے کچھ کارکن وہاں پہنچے اور دکان کے نام پر اعتراض کرتے ہوئے بورڈ سے بابا لفظ ہٹانے کا مطالبہ کرنے لگے. دکاندار کے مطابق اس دوران ان کے ساتھ سخت لہجے میں بات کی گئی اور دباؤ بنایا گیا. اس وقت دیپک کارکی موقع پر پہنچے. انہوں نے پہلے صورتحال کو پرامن طریقے سے سلجھانے کی کوشش کی اور کارکنوں کو سمجھایا کہ کسی کو زبردستی نام یا شناخت بدلنے پر مجبور کرنا غلط ہے. جب کارکن پیچھے نہیں ہٹے تو تلخ کلامی شروع ہو گئی. وائرل ویڈیو میں دیکھا گیا کہ جب دیپک سے ان کی شناخت پوچھی گئی تو انہوں نے مسلم تاجر سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے بلند آواز میں کہا کہ وہ محمد دیپک ہیں. دیپک کی مداخلت کے بعد ہجوم کو پیچھے ہٹنا پڑا اور مسلم دکاندار کو وقتی طور پر راحت ملی. تاہم اگلے دن بڑی تعداد میں بجرنگ دل کے کارکن کوٹ دوار پہنچے اور مظاہرہ کیا، جس کے باعث شہر کا ماحول کشیدہ ہو گیا. پولیس کو حالات قابو میں رکھنے کے لیے اضافی نفری تعینات کرنی پڑی. اب جبکہ دیپک کارکی کے خلاف FIR درج ہو چکی ہے، یہ معاملہ محض ایک مقامی تنازع نہیں رہا. یہ سوال بھی اٹھ رہا کہ کیا ہجوم کے سامنے کھڑے ہو کر سیکولر اقدار اور انسانیت کی بات کرنا بھی قانونی کارروائی کا سبب بن سکتا ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ وہ تمام فریقوں سے بات چیت کے ذریعے معاملے کو سلجھانے کی کوشش کر رہے، جبکہ شہر میں امن برقرار رکھنے کے لیے نگرانی بڑھا دی گئی. مہاراشٹر کی سیاست ان دنوں زبردست اتھل پتھل کا شکار ہے. وجہ یہ ہے کہ گزشتہ منگل کو بزرگ رہنما اجیت پوار کی ایک المناک ہوائی حادثے میں جان چلی گئی. بارامتی میں انتخابی پروگرام میں شامل ہونے آئے اجیت پوار کا طیارہ لینڈنگ سے پہلے کریش ہو گیا. اس حادثے نے ریاست کو سوگوار کر دیا. ایسے حالات میں سوال اور جواب کی سیاست کے بعد اب الزامات اور جوابی الزامات کا سیاسی تبادلہ بھی شروع ہوتا نظر آ رہا. اجیت پوار کی موت کے بعد ان کے قریبی سمجھے جانے والے NCP MLA امول مٹکری نے ایک اہم بیان جاری کیا ہے. انہوں نے پہلے حادثے پر تشویش کا اظہار کیا اور پھر CBI تحقیقات کا مطالبہ کیا. انہوں نے کہا کہ مہاراشٹر کے ممتاز لیڈر اجیت دادا اب ہمارے درمیان نہیں رہے. حال ہی میں ضلع پریشد کے انتخابات ہوئے تھے اور وہ انتخابی مہم کے لیے بارامتی آ رہے تھے. اجیت پوار کی موت سے جہاں ایک طرف ریاست بھر میں غم کا ماحول، وہیں دوسری طرف مٹکری نے حادثے پر سخت سوالات اٹھائے. انہوں نے کہا کہ اجیت پوار کے سفر کے آخری لمحات کے دوران اچانک روٹ بدل گیا، پائلٹ بھی اچانک تبدیل کر دیا گیا. مٹکری نے سوال کیا کہ کاغذ کا ایک ٹکڑا بھی نہیں جلا لیکن لاشیں جل گئیں. اس سے کچھ سوالات اور شکوک پیدا ہوتے ہیں. مٹکری نے مزید کہا کہ انہوں نے مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس سے درخواست کی ہے کہ وہ CBI تحقیقات کا حکم دے کر انصاف کو یقینی بنائیں. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر. ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں. روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل. واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور. تنتر منتر యంత్ర के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद. माँ फोन नंबर 9866372438. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।